ተቋጻጻር ቤት ምኽሪ ዘይውል ግዚያው ምምሕዳር ፍትሕን ኸረጋግጽ ስለ ዝጽገም ብማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ጸደቐ ውሳነ እዚ እዋን ዝጠልቦ ብምዃኑ ብቕልጡፍ ክትግበር ድማ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ጸዊዖም መንግስቲ ክህልወና እትኾይኑ እቲ ብህዝቢ ዝተመረጸ ምኽሪ ቤት ሃልዩ እቲ ምኽሪ ቤት ከዓ ሕጊ ብዝፈቕዶ መሰረት ብክድዓት ድዩ ብመስዋዕቲ ድዩ ዝተፈለይዎ ኣባላት እንተሃልዮም ኣሳታፋይነት بزتمل أمن قدي الساتم كتكو تغيرو دحار كا حقافين الساتفين بزغنا منغستي تمريزو كابينه تقاقيمو نخلو نجر سماچاچو كخون زخيل تخوين نهزو تግራይ زيو ጣብያ ምክር ቤት ወረዳ ምክር ቤት ከዚ ሪፖርት ላብ ለቅረቦ ይውልይ ባዕልና በባዕልና ኢና ንሓደረሉ ነርና እንዴ የለያ ምክር ቤት ክልል ስለለየለ ጸብጻብ ላቆይ ኸዲ أيرأي تاكم سرحنا ونا يفلتي تاكم لقبر له ونا يفلتي ودب يكون لا لواي مرار حنا يمختم مرار حزو صدو متكل مرقص تفكلي اتي خلتنت بشعة مليون هزب زمرصو بيت مخري مملاسيا كند ممارصيتنا أبدي حز أوان هزو تግራይ በቲ ገጢም ወዘለ ሰላሕታው ጽንተት ምቕጻል ማለት ሙሉእ ጽንተት ምጽባይ ምዃኑ ድማ ከንቲባ ከተማ ውቕሮ ኣይተሙሉ ማሩ ኣገንዚቦም ካብ ጽንተት ሕዙውን ካብ ዳግማይ ጥፋዕት ክንተርፍ انتاي نقبر انتاي نسرح توهاي لزقبر الصنح مخكر تأستات كلتنات وشمونت مليون زمرصو حوحت بيت مخر عقيو خير خلل اللو اي فرسن مقالس بلاتفورم غيرنا ونطقملتو هاي تدمديم توصي حويت هزو تግራይ بزلاق نخرغاغص انت خوينو بهزو استمرص منግስት ስርሑ እንትጅምር ይዝበላ አባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስየን ዝሸይም ዘውርድ ተሓታትነት ዘራግጽ ቤት ምኽሪ እዩ ናይ ህዝብ ውክልና ስለ ዘለዎ ማለት እቲ ስልጣን ሕገ መንግስትና ንህዝቢ ይዝህብ ተሓታትነት ዝበሃል ስለ ዝፈረሰ መንግስት ስለ ዘየለ እቲ መንግስቲ ሰለስቲው አካላቱ ጦጦው ይበሊና ንዘለና ሕዚ ናይ ህዝብ ስልጣን ትንተለና ንሕና ቤት ምኽሪ ትንብልተለና ሓደ ትካል ናይ ህዝብ ትግራይ ቤት ምኽሪ ስለ ዝኾነ ትካላትና ስለ ዝፈረሱ ኢና ተዋሪድና ናይ ምድርዳር ዓቕምና ደኺሙ ስለዚ ናይ ምድርዳር ዓቕምና ክጠናኸር እንድሕር ኮይኑ ቤት ምኽሪና ይመለስ ኢና ንዘለና ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብህዝቢ ዝተመረጸ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስሩሕ ይመለስ ዝብል ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ብሙሉእ ድምፂ ደጊፎምዎም